सरपंच ह्या वॉर्डान आनी तेणें जायत पाट गायला आनी म्हाका खबर आहा तें काम करता म्हण जाय ताका लागून बिकॉज ऑफ दीस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार तें प्रायवेट जातलो. सेकंडली आमकां लोकल आहा म्हळ्यार ते कांय ऑथॉरिटी आसपाना. मागीर लोकल म्हळ्यार ते आमगे बॉयज आनी पयले पिवपाक पडल्यार हें जाल्लो आहाय तें जाल्लो आहाय तें आनी जाल्यार आनी कितू आतां खबर ना ड्रग्स पावतले कॅझिनोज पावतले. सो लॉट मोर. सो ताका लागून हांवूय म्हणटा की वॉट एवर इट द प्लॅन इज प्लीज स्टॉप इट. सो सरकारा कडेन हांवूय मागता सो प्लीज आमगे भुरग्यांगे चिंताय फुडारा चिंताय. दॅट्स इट. थँक्यू. हांव कितें म्हणटा ही फिशींग जेटी तांकां रिपेर करपा जायना जाल्यार ते आनी दुसरी जेटी हाडटा आनी लोकांक त्रास करपा येता का. आमगे खाल भुरगे आमी मेले गेले तेंगे भुरगे नातराय खाल कितें जातलें सांग ते. आमी लोकांक पयले लागून लोकांक सांगलें आमी जेटी नाकाय मान खंयच्योच बेश्टे कितें कितें सांगताय तेंगे रस्ते हे गाडी येतो पूण हें फटींग पड कोता जेटी कितें येवपाचें म्हाका सांग ते. आमगे भुरगे हाल ल्हान आसतना आमी पार्के घालूं कर आमगे घरा गाडी दवरपा सगळें मुखायला न्हू. आनी म्हाका कितें सांग कोणें आतां म्हाका रायट कोण म्हाका फोन मारलो सरपंच आनी एमएलए हांव बारापून गव्हर्मेंटा बारापूर हांवें म्हणटा हांव विचारता आतां हांव रावता म्हणटा सवलत म्हणटा हांव कित्याक म्हाकाय कळपा सरपंच चोय तुमी ओपनली सांगता ऑब्लिगेशन हाडा आमकां नाक म्हणून आनी हांव एमएलएकूय सांगतलो आमकां नाक ते नाक एमएलए सांगलां पूण आमकां क्लियर जावपाचें मेन. कितें जालें म्हाका दिसता जेन्ना आमचे एसेंब्ली एक्चुअली एसेंब्लीन रेज जावंक ना कितें जालें अनस्टार क्वेश्चन एलिक्यू जो आमचो कुर्तोरचो एमएलए रेजिनाल्ड हेणें हो आन्सर एलिक्यू घातलेलो आनी तेजेर तो क्वेश्चनाचेर ताका आन्सर मेळलो आनी ते आन्सराचेर ताका कितें म्हटलां हें प्रायवेट पार्टीक लीज दिवपाक सोदता अशें म्हणटा ताणें एक आन्सर दिला. पूण आमच्या जेन्ना आतां तुमकां सरपंचान सांगलां लास्ट टायम आमी हांगासर येवन तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हिंगा बायट दिलो जेन्ना आमचे सगळे जी पंचायत फूल पंचायत जी तसोच लोकूय हांगासरलो ऑब्जेक्ट करता आनी ऑब्जेक्ट करता आसतना आमी दुसरी पार्टीक आमी दिवपाक शकपाचें ना. आनी लास्ट टायम आमी आतां सरपंच सांगले तशें आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक पोर्टचा वचून आमी मेळ्ळे आमचो कोण तो रांगांचा तेका मेळ्ळे आनी तेका आमी डिस्कस केलें तेन्नासान तो हो फोल्डर आहलो. पूण आतां परत असो फोल्डर आहलो म्हाका दिसता तेणें क्वेश्चन मागला म्हणून तो ताका परत आन्सर सेम मेळलो आसतलो. पूण ऑलरेडी आमी ताका ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा हांवें 2-3 लेटर बी बरयल्लीं आसा कळ्ळो. हाचेर आमी निश्चित मारता आनी हो आमी आनी ऑलरेडी हांव सीएमा कडेन हांवें उलयलां ते सांग सेम डियाक हांव अशें सीएमान डायरेक्टली सांगलां आमी ताका प्रायवेट जेटी घेवपाक दिवपा ना म्हणून हें डायरेक्ट सांगलां. सर पूण विदाउट इन्फॉर्मेशन टू पंचायत विदाउट इन्फॉर्मेशन टू लोकल एमएलए हाऊ दे कॅन टेक अप दिस. ना कितें जालां हें मरे पयलो प्रपोजल आहलोलो आनी तो प्रपोजल तेचो आहा फोल्डाचेरूय आहा अजून हें जावना. पूण तो आतां तेणें क्वेश्चन घातला म्हणून ताका तो आन्सर मेळलो ताका लागून तो मातशें इश्यू जाला कळ्ळो. पूण तो पयलो घातलो तो तसो आसा अशें कितें आहा तें. पूण आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन बी पंचायतान ग्रामसभा बी सगळो ऑब्जेक्शन आहा आनी कशें जावपाक शकता प्रोसिड ना जावपाचो. सो लोकांचे रिएक्शन कशें आहा तुमचे कडेन. रिएक्शन लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा कित्याक गांवांत कितें जावपाक आमचे यूथ आहाय भुरगीं कितें जावपाक शकता हांगा सगळे आमचे एगेन्स्ट आहा. बट यू विल नॉट अलाउ दिस प्रोजेक्ट. ना आमी हो प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाना. असेंब्ली रेज करपाक जाय सीएम यू विल डू ऑल द थिंग्स. हय हय हांव तो 0 आवराचेर हांव घालपाक हांव ट्राय करता फाल्यां देखून घालपाक ट्राय करता. येस म्हाका कितें ऑब्जेक्शन कळटा आमी खबर आयकलो पयले सुवातेर जे भाशेन पार्लमेंटान एसेंब्लीन जो क्वेश्चन रेज केल्लो आनी आन्सर जो एलिक्यूआक आन्सर मेळ्ळा ते भाशेन आमची ही कोर्तालींची जेटी इज ऑलरेडी बीन लिज्ड आउट म्हूण हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की 2022 डिसेंबराक ऑन 14th of December 2022 आमचे पंचायतीन एक क्लियरली लेटर केलो आहा रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्शन ऑन हायरिंग लिजिंग अनयूज पोर्शन ऑफ द फेरी रॅम्प ऑफ कोर्तालीम आनी तेजी कॉपी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साकूय केल्ली. जेन्ना म्हाका हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना इमिजिएटली आमच्या एमएलएचे नोदरे मुखार हाडले आनी व्हेरी नेक्स्ट डे ऑन 14th आमी लेटर केल्या आनी 15th इटसेल्फ एमएलएन आमकां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अलॉंग विथ एमएलए वी वेंट टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. एमएलएन स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन दवरलें की आमकां हिंगा वी डोंट वॉन्ट एनी एक्टिविटी रादर दॅन ओन्ली फिशींग कित्याक ही जे आहा हिंगा सगळे लोकल्स आमचे आहाय आनी हिंगा पार्किंगाक कांयच सुवात ना तुमी जे भाशेन चोयल जाल्यार. सेकंडली आफ्टर दॅट आमकां जेन्ना एमएलएन ऑब्जेक्शन पुट अप केलें रिवर नॅव्हिगेशनाक आनी फिशरीजाक दॅट वी ऑब्जेक्ट फॉर द लिजिंग आउट ऑफ द रॅम्प म्हणून आमकां इमिजिएटली परतून तेंचे हें येयलें दॅट द टेंडर इज बीन कॅप्ट ऑन होल्ड
Now, if the tender has been kept on hold, on what basis that it has been leased out? A ramp कितकोन lease out करपा जाता? And we are the local authority. Zori tori every time what they are saying, after we can see the floating ramp दिसती पडटा आमकां. When we question them, they are saying it comes under river navigation. Panchayat has got nothing to do with it. आणि ते हुंयच्यान उडोवन पडटले तितून त्या रॅम्पाचेरू. They have to take the panchayat jurisdiction रस्तो घेवपा जायो. So is आमचे question authority पंचायतीक इन्फॉर्म करपाचे वो करपा न्हू. आनी जेन्ना इमिजिएटली पंचायतीन आमकां इन्फॉर्म केले, पंचायतीचो कायदो ग्रामसभा आपोवपाचो. वी ऑल्सो हॅव अ ग्रामसभा रेझोल्युशन which was held in the month of December. Gram Sabha January, sorry, in the month of Gram Sabha घेतली आणि Gram Sabhan strong objection दवरले that we don't want this ramp to be leased out म्हणून. So हांव मागता सरकाराकडे प्लीज डोंट बायपास आमच्या लोकांक, please don't bypass आमचे पंचायतीक and please don't bypass our MLA because you know we elected members are answerable to the locals आणि आमकां जर तर खबर ना जाल्यार आमी लोकांक कितें आन्सर करतले. आयज जेन्ना तुमी आमकां सांगलें तुमी येवपा आहाय म्हूण a few people I could, because I being a working day, तितले लोक एकठांय जावना. जो तो सांगलो आख्खो लोक येता आसलो हे ज्युरिडिक्शनाचो, आख्खो लोक हिंगा एकठांय जाता आसलो सींग वी ऑब्जेक्टेड. सी आज पासून सरकाराकडे ती फेरी ते हे आहा ते इट्स इन अ व्हेरी डिलॅपिटेटेड स्टेट. ते सारखे करपा जालो ना म्हळ्यार लीज आउट करपा जालें वॉट बेसिसाचेर. ते जी मोर इम्पॉर्टंट आमकां गरज आहा कित्याक थिंगा नुस्तेकार बाबडे आपणा गेले बोट लायताय, ते अजून रिपेर जालें ना. थिंग गेले उबे रावता पाक्कून उदकां भितर वयताय. थिंगा तुमी चोयल जाल्यारू एस्ताचो ते बोटीचो ते बोटी एश कोन पडलो आहाय तितून मस्किटो ब्रिडींग जाता. हू इज आन्सरेबल? फिशरीज म्हणटा इट कम्स अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट. जाल्यार दिस हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मस्किटो ब्रिडींग जालें जाल्यार आमचो लोक इज बीन अफेक्टेड, आमचो लोकल्स आर बीन अफेक्टेड. So we strongly object, and again we are going to take a Gram Sabha. Gram Sabha आपयतले very soon, maybe a couple of weeks, and we are going to take a resolution that we object. आमकां कांयच नाका हिंगा. We don't know what is the intention. आता कोण सांगता? I don't have papers, so I cannot comment on it. म्हळ्यार लोकांचे खाळचान भिरांत आहा की हिंगा कॅसिनो जातले वो एनी अदर एक्टिविटीज जातली म्हूण. हू इज आन्सरेबल? हिंगा आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहाय. दिस इज नॉट अ सिटी, इट इज अ स्मॉल विलेज. जर तर असले विलेजांक तुम्ही हे भाशेन एक्टिविटीज करपाक चिंताय, देन आय से वी आर गोइंग टू स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट फॉर इट. डिसमेंटलिंग हे केलो हा न्हू, रॅम्प इश केलो हा विच यू ऑल कॅन सी हिंगाचे लोक पंच आमचे बाय रुएला. सो फ्रॉम डे वन रुएलान आनी आमी सगल्यांनी पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडलें बिकॉज वी डोंट वॉन्ट. तेन्ना आमकां दिसतालें हिंग कितें तरी पूण चलता म्हूण. आमी कितले लेटर्स केले, कितले कॉरस्पॉन्डन्स केले, टील डेट आमकां ऑथॉरिटी सांगना हू हॅज डन दीस. हे रॅम्पा लागून आमचे लोकल जे फिशरीज सुंगटांनी माताय तेंकां आमी इतले त्रास जाताय. देर आर तुमी मुखार गेले जाल्यार देर आर 2 व्हेकल्स विच आर वन व्हेकल विदाउट अ नंबर. ये सगळे हे आता हू इज द ऑथॉरिटी नाव? वी हॅव ऑलरेडी मेड अ पुलीस कंप्लेंट सेइंग दॅट एक व्हेकलाचे नंबर घालून आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट केलो हा. द अदर वन देर इज नो नंबर ओनली फॉर दिस व्हेकल. ह्यो गोडे कोणागे चोरून हाडून हिंग पार्किंग केले वो कितें कांय खबर ना. हे आमची जर तर लोकल्सांनी हिंगा मातशे तेंचे पोन्यो दवर जाल्यार तेंकां कोणा लोकांक आदूक ऑथॉरिटीजांक आदकोड जाता. इमिजिएटली ते तेंकां घराको सोदूं येताय. बट ही तेंकां आदकोड जायना आतां. Thank you.